Hello. Muna po niyang episode 5. Diri ko karon sa CR. Kay walay laing lugar. Na nagjirjir diri. This is my compost. Episode 5. Ani ako'y barkada nga pagkatabatsoy, bisan asa lang ming duha magsuroy-suroy. Unya amon diyan magsigig kutoy-kutoy, ug sa tindahan mi mga ubandihadong batsoy. Kining tambo kusog kaayo mamukbok, murag ukok nga bisan asa lang busog-sok. Usog mo kalok, usugkon mo hagok, apan kiring tambok, pagkabahog kayo og ilog. Ay, tambok usog mga kbay, ilok nga naglaway, ilok bahong sungay. Ay, ilok bahong bumbay, ilok nga gianay makapatay. Kining tambo kusog kaayo mamukbok, murag ukok nga bisan asa lang busog-sok. Usog mo kalok, usugkon mo hagok, apan kiring tambok, pagkabaog gayud og ilog. Ingon ni Willie Rexo na protection everyday, pero imong ilok lagi itumang kay perme. May pailimonsido sa gipig pa niya gwapo, kagaw pa'y mo buto o mawala ang dako nga anso. Ay, tambo kusong mga kbay, ilok nga naglaway, ilok bahong bumbay. Ay, ilok bahong bumbay, ilok nga gianay makapatay. Abi ninyo ang tambok lang ang bahong ilok, hasta pod ning payat nang langgakiat. Ilok sa payat daghang makitaan nga ugat, bahong bumbay nga agat, apan ilok sa payat makalibat. Ay, tambo kusong mga kbay, ilok nga naglaway, ilok bahong sungay. Ay,